needs creating a band so simple and yet so strong. So that is the symbol of cake cutting or cutting of cake, no? So I request the groom, ikaw anay tingnan natin kung sino yung pinakamalaki magpakain sa asawa. Oh. Itong ano. Hindi, ito. Oh, dito. Okay. Isa pa nga pinggan ay platito, wala na. Isa lang. Oh, sige. Oh, subuan mo si si Lloydberg. Ikaw naman kay Dalugi. Okay, ready? And 1, 2, Ay. 3. Dako gam. Akadako sa pagigugmanin mo. Okay, then wine, a tossing of wine symbolizes health and immunity. I kiss. Okay, kiss the bride. Grabe nga kiss. Okay, next. Wine, tossing. Yor. Dili ka sa piyak. May. After naman. Ako, bugong yung mo. Dali ka pasok. Okay, the ceremony of wine tossing represents the two individual lives now in combine like the two glasses wine into one single life. The drinking of the combined wine signifies the commitment you are now make to live your lives as one family. And may you remember this day of commitment you have set with drinking of the new wine, joining your life as one. So ladies and gentlemen, we are now witnessing the tossing of wine in 1, 2, and 3. Okay. Manahukog kasi. Manahukog. Sino panahukog? Oy, narinig nyo ang narinig nyo ba siguro pagka narinig nyo yung glass na Okay, dyan lang muna kayo. May I request somebody to get one small regalo dito. Pinakagamay nga regalo dito, be. Pakiko. Ara pati si Nina. Ano na, Rini Boy. Ninong. Ha? Ay, parente. Di, ari siya. Ara siya, di. Ang kina-request si Rini Boy to come here. Kato anay diri. Now to give your gift sa imong relative. So, any message before you give this one? Sige to O, yatag na lang eh. From Rini Boy. Okay. Kiss na kiss. Sorry. Then you open it. You open, boy. You open siya. Sige, tanga na dira kakay bigan na kakay. Sige, dapat na. Go. Ano kadugay din na? Buksan na eh. We have heard a gift from second cousin of boy. Okay. A glass. Sak na ini.
Buhay man tayo usod, anjing! Oh, my favorite color, blue. Ariyo! Ayun, Okay, so thank you very much Boy, magandang sudan. from Willie Boy. Next, the biggest one. Naman yung pinakadako. Wala pa ito nag-abot itong mali sa aeroplano. From Kit, sino din? Ha? ginagamit? Cyrus Rael. Din siya. Ara si Sir. Si Sir Cyrus. May request Sir Cyrus. Ara, Tagalog. Ikaw na pilihan, Sir. Magkamukha ni Loloy, oh. Hello, good noon. So, nagdala kami regalo kay friend namon si April and si Lenmar is co-teacher ko sa education. So, ang ako lang mahambal is hindi lang ipag-on ang trust sa bawat isa. Yun lang yun. Once na masira yung trust, wala tayong magawa doon. Ibang usapan na yun siya. Yun lang siguro. Thank you. Yeah. Ay, picture na din na itong picture na. Picture to sir! daw aton tanan no ano ni. Sige sir, thank you sir. Okay. Oh, next. Dito wala naman. Ako na ba mga ninong isa? Hindi mo kabala ka. Anatag naman pala ka mo. Okay lang. Dito, dito! Balik kayo! Balik ka na, boy! Boy, balik ka na, balik ka na, de! Balik ka na, de! Dire, oh! Marig na! Bukod na yung aliman ni ano dito. Dibo, tatanan nga tawon. Matag man, hindi okay lang sa dibo, tito. Lisod, tapi aton nga. Hello. A space na gamay, abe. Oh, hindi nakapang hindi si Kapag Roger, okay. Cause I need you to see that you are the reason. Dito pa dayon. Tulong ka mo dito. Damo pa! O dito, katulong mo dito, may kakaon pa dito. Dito, sa blanta! Dito! Oo, para may bayad ang kaon nila. Lakad na. Ano yun, ako pa din katindog. Tapos lang! Dumamidya ta ba? Uy. Ara o, kaon ka mo ha. Aring! Ring o! Kutindak! Ta, Mera! Mera ka din! Mera pa! Mera pa!
Libot to, libot. Labanta na nakagir kailangan na. Gir kailangan mo na, labanta na kailangan na. Ano, siguro kailangan lang. Nalibot na? Sila yung isip. Oh, may pakol pa. Oh, oh si Tatay David pa. Oh, oh basta may pakol pa. Sige, pagka tapos ang music, okay na. Diretso na rin sa ila. Sa piyak. Okay. Okay na? O si, pungkot na ka mo? Okay. E pa, bilang ko na sa ano, sunod ang ano, major in math. So, as Magbubukas tayo ng ano namin, mga gift galing sa Ninang Kagninong. Archive from Maninay Maymay Remedios. Regalo. Yang regalo. Ano guys, chair. Sa kaset siya may glass. Siya nga pod. Tapos may glass siya. May apat. Apat kalilaw. Ang iyang regalo. Ang ikadua kay Ninong Bogs Lintiha. Bilan pa. Ano? Then guys, it's cold water jug. Diyan siya guys. Ang batang nun. Ang lamig. Ay wow, cute. Wala guys. Cute. Walang ina. Dalawa lang.